kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati nin sanga kɔnɔna la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen min y'a silamɛya foli min y'a assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ola bi a b'a ka émission mandi kɛnɛ kan n'a bɛ wele dɔɔni kɛnɛ ni dɔ ko fayida kɛnɛ émission tɔgɔ caman ka sababu kɛ a baara kɛcogo ɲuman ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka tɔgɔ fɔ a la Sefula n'a bɛ animé Sefula fɛ an ka foli bɛ musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen sini kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'a d'an n'u ma ani an ka cɛkɔrɔba min bɛ yen sini kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'a d'an n'u bɛɛ ma bi ani Mustafa den bɛ kɛnɛ kan ani min Gawusu Kuma Gawusu Mustafa Kuma bi an n'ale de bɛ kɛnɛ kan plateau sanfɛ yan bi belebele salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kori bayi t'i la alhamdulillah Sefula jara ba a kɛra fama yɛrɛ alhamdulillah a kɛra tile fila ye an b'a fɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ lajɛbaa bɛɛ lajɛlen a kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinɛ ye o ye tiɲɛ ala kana k'o ye baaraw cogo o ye tiɲɛ ani seliko fana tun b'a la o ye tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman d'an ma amin ala ka sini kɛnɛya di amin ala ka labanko ɲuman di amin ya rabbi ala ka barika don fɔta ni kɛtaw amin ya rabbi bijahi nabil mustafa wa sallallahu alaihi wasallam a diyara n ye maaw ka dɔn bi Gawusu Kuma de b'an bolo Gawusu Kuma dɔnnibaa don a bɔra dɔnnibaa la a yɛrɛ fa kɛra dɔnnibaa ye ma a yɛrɛ sigira golo kan maa i bɛ bɔ fɛn dɔ la mais i tɛ k'a ye Gawusu Kuma bɔra min na a tilala k'a k'a ye o ye ala tanuba ye Gawusu Kuma a ka di an bɛ émission min kɛnɛ kan fayida kɛnɛ to a ka di i ka fayida dɔ di jamaw ma an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali baabu kɔnɔna la inshallah maaw ka partage kɛ Sefulahi ala k'an bɛɛ sɔrɔ amin ala k'an dɛmɛ amin Sefulahi an b'a fɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ye k'an ka diasporaw fo minnu k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ u yɛrɛ degun k'an lajɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ma mɛn an ye dɔ kɛ ka di min ma ala ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen amin ya rabbi an ye dɔ fɔ minnu ye an dɔw kɛ ala ka barika don fɔtaw la bijahi nabil mustafa an bɛna fayida min di diɲɛmaa ma bi an bɛ dugawu kɛ a bɛna bɔ dusukun min na ala ka sabati amin ni maa min y'a lamɛn kulo kunnadiw ala ka k'u ye hɛrɛ ye amin ya rabbi ala ka barika don a la amin Sefulahi an bɛna fayida min di an delila ka dɔ fɔ fayida in kan mais bi an bɛ segin a kan ka fɛnw fɔ ka fara a kan fɛn min ni maa min y'a kɛ ni ala sɔnna i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la a tɛ tɛmɛ o kan inshallah siritigɛlan don dabarilakari don ni maa min y'a kɛ ni ala sɔnna i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la a tɛ tɛmɛ o kan Sefulahi turabudenw na turabuden dɔ bɛ yen ko alimangosi ale bɛ ci fila a jugu laban ye kelen ye Sefulahi ni maa min y'a ci siɲɛ 70 daba la k'a ci walan kan n'i y'a ci walan kan cogo min na i bɛ jija i k'a jɔ o cogo la k'a ko sinon n'i ye walan kun yɛlɛma dɔrɔn a bɛ turabuden wɛrɛ di o turabuden Adama ye mangosi cilen don cogo min na i bɛ walan to cogo la k'a ko a tɛ tɛmɛ o kan n'a kora i bɛ jija i bɛ kaburukan bin ɲini bin min bɛ falen kaburu kan i b'a dɔɔni ɲini ani bin min yɛrɛ bɛ sɔrɔ kaburudon kɔnɔ i b'o fana dɔɔni ɲini ka yiri dɔ bɛ yen ko farafin gala yiri feerelaw fɛ n'i ko gala u b'a d'i ma i b'a fana kuru kelen ɲini k'a kɛ nasi in na ka kaburukan bin ni kaburu kɔnɔ bin fana k'a kan Sefulahi i ka nin tobi k'a mɔn n'a mɔnna i k'i kɔ a la su kelen ta dɛ nka yanni k'i kɔ a la i b'i jilaja i b'i janaba ko k'i jɛ n'i janaba kora tuma min na Sefulahi i b'i jilaja i b'i konina k'i da n'i kɔ a la k'i da karamɔgɔkɛ minnu ɲɛ b'an na minnu y'a kɛ ka kɔrɔ minnu y'a kɛ ka fɛnw f'an ye n'ala sɔnna ma n'i y'a kɛ ni min y'a la n'ala sɔnna inshallah a bɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan ni maa min y'a kɛ ala ka barika don a la amin ya rabbi amin wa salim an b'a fɔ maaw ka partage bunna Gawusu Mustafa Kuma de b'an bolo a ka nɛgɛjuru sira 00223 76 88 29 60 o tɛ morikɛ a faamuna morikɛ iskara min lajɛli nafa dɔ b'a la alhamdulillah ala k'an bɛɛ sɔrɔ a ma ala k'an dɛmɛ Sefulahi n'i ko istikhara i ko moriya yɛrɛ babu moriya yɛrɛ donda sabu ka d'a kan mɔgɔ tɛ don so foyi kɔnɔ n'i m'a da gosi i ma don da fɛ bon moriya yɛrɛ da yɛrɛ de ye istikhara ye n'i tɛ se istikhara la moriya in ɲɛ man di n'i tɛ s'a la istikhara yɛrɛ de bɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yira i la sabula istikhara i b'a kɛli min kɛ i yɛrɛ ye i bɛ istikhara kɛ maa min ka lajɛli la Sefula a bɛ e dɛmɛ a b'o tigi dɛmɛ
sabu ka d'a kan e bɛ fɛn min ye o fɛn in bɛ ka baara taacogo ɲuman yira e la a bɛ e taasira yira e la maa min nana e fɛ yan min f'e ɲɛna e yɛrɛ bɛ se ka fɛnw y'a kɔnɔ ka fɛn fɔ ale yɛrɛ ma min f'e ye e tɛ se k'o dɔn a tigi ka ko la fɛ n'i ma istikhara kɛ se fila ne ye istikhara kɛ a tigi ye kalabanci ye wa a bɛ ne dɛmɛ wa ne ye baara in kɛ a bɛ n janfa wa istikhara de bɛ nin bɛɛ d'e ma istikhara de bɛ nin bɛɛ di dɔɔni b'a ma ne tɛ istikhara dɔw la n'i ye k'a kan a bɛ kɛ sufɛ dɔgɔjɔ ye a bɛ k'o ye a ka ca ala fɛ hakili bɛ laɲini min na n'a ɲɛna ala y'a ɲɛ n'a ma ɲɛ a ma nɔgɔ se fila ye k'a fɔ diɲɛmaa ye istikhara ni maa min tɛ se istikhara la moriya kɔnɔ moriya bɛ gɛlɛya i ma sabula istikhara de moriya yɛrɛ asulu yɛrɛ ye inshallah taala a tɛ tɛmɛ o kan i b'a kɛ maa ye alhamdulilahi sefulahi an ka baara yɛrɛ an bɛ istikhara de kɛ fɔlɔ istikhara de bɛ kɛ kow daminɛ na o de b'a to ko bɛ sira sɔrɔ an bolo a tɛ tɛmɛ o kan sɔrɔ cogo jumɛn b'i la ni maa min fɛ i k'a ka istikhara kɛ alhamdulilahi rabbil alamin sɔrɔ cogo min bɛ na n'i bɛ fɛ ka istikhara kɛ nimero min ne yɛrɛ ye nimero in fɔ ni kɔfɛmaw don 00223 kɔfɛ 76 88 29 60 ala sɔnna ne maa min ye kongo inshallah taala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma istikhara ko kan a tɛ tɛmɛ o kan a kɛra i mako bɛ diɲɛ lajɛli o lajɛli la a kɛra i yɛrɛ ka hayatu lajɛli n'o ye ka ɲɛnamaya ye a kɛra i mako bɛ mako dɔ de la khasatan k'o mako in kɛ dilan k'o lajɛ walima k'o mako in sira ta k'o lajɛ a kɛra baara ko ye a kɛra furu ko ye a kɛra ko dɔ de bɛ na e kan e mako b'o la k'o ko yɛrɛ lajɛ fɔlɔ sabu ka d'a kan n'i ma o kow lajɛ i bɛ taa fan min na i t'a dɔn a bɛ se ka gɛlɛya don i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na nka n'a sɔrɔ e yɛrɛ de donna ko dɔw la ko minnu ye gɛlɛya se ma i ka hayatu kɔnɔna na n'i bɛ fɛ i ka ko yɛrɛ de ka lajɛ amadu min ka di e la n'o ye baara ye o ka fɛn ɲɛna walima taasira min ka di e o taasira ka fɛn ɲɛna walima n'a sɔrɔ e mobili bolila de ye ne bɛ mobili boli kɔnɔna est ce que ne ka baara ye mobili boli ayiwa est ce que o tɛ se ka dɔn ni istikhara tɛ n'a sɔrɔ ne ye minize de i bɛ minizeya de kɛ e ka baara ye minizeya ye wa ayiwa ɲininkali ye sabula ala ye maa o maa da bɛɛ dalen don bɛɛ n'i ka taasira de don n'i t'i ka tɔɔrɔ i ka dɔn dɔrɔn se fila ye ko in bɛ gɛlɛya i ma n'i t'i ka tɔɔrɔ i ka dɔn i ta fan sabu ka d'a kan i b'a ye maa caman bɛ yen nɔ chauffeur don maa ale yɛrɛ tɛ ale man ka chauffeuriya kɛ ale ka kan ka taariya de kɛ i bɛ t'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ fana minize don ale man kan ka minizeya kɛ dɛ ale kan ka mobili boli de kɛ maa dɔ bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ voyage kɛ voyage t'ale ka baara ye voyage n'ale b'a kɛ don dɔ bɛ gɛlɛya don dɔ bɛ nɔgɔya don dɔ la m'a kɛ di don dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ foyi t'a yɛrɛ ninkun na maa yɛrɛ sigi la a t'a dɔn a bɛ diɲɛ ko ko kɛ n'ale yɛrɛ y'i sigi dɔrɔn a bɛ tɔɔrɔ a yɛrɛ ma maa ma dabali maa ma foyi k'a la ale kan ka sira min ta n'o ale ka hɛrɛ b'o la o sira in ale m'o de dɔn n'e m'o dɔn ko bɛ gɛlɛya o diya a bɛ gɛlɛya o ye tiɲɛ maa dɔ bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ a donna furuko la ale don furuko in na ani bi cɛ ale m'a fɔ alihamudulilayi fiyewu jumɛn de b'o se ma e donna furuko in na k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini sabu ka d'a kan tere bɛ fɛn saba de la fɛn saba ɲɛnamaya la a y'a to yɛrɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔ o ye muso ye tere bɛ muso la se fila ye tere bɛ du kura la tere bɛ so la mɛ an bɛ so bila fɛn jumɛn nɔ na bi o ye bolimafɛn ye tere b'a la tere bɛ bolimafɛn na tere b'a la mobili ni moto n'i ye mobili kura sɔrɔ i t'i don a kɔnɔ ten o ye tiɲɛ i y'a faamu n'i du kura jɔ i t'i don a kɔnɔ ten se fila ye n'i bɛna muso furu i t'i muso in furu ten muso in furu ni kan dɔ de ye wilibali a ka ca ala fɛ n'i ye istikhara kɛ k'o siraw ɲɛɲini i bɛ lafiya sɔrɔ a la tɛ tɛmɛ o kan inshallah taala a faamuna ne maa min fɛ i ka istikhara ka kɛ Gawusu kuma fɛ a ka nɛgɛjuru sira whatsapp numéro 00223 76 88 29 60 76 88 29 60 ne maa min vocal ci istikhara ta fan fɛ n'ala ka diya a b'i ka lajɛli kɛ k'i ka jaabi bɛɛ lajɛlen k'a da i tulo kan Gawusu kuma n'an bɔr'o la karabali tiɲɛ na wa alhamdulilahi rabbil alamin ala k'an bɛɛ sɔrɔ amin ala k'an dɛmɛ amin n'i ko kaharu n'o ye karabali ye sefulahi moriya yɛrɛ bɛ dɔn ni o yɔrɔw de karabali maa dɔ y'i wele sisan sefulahi nin ko in ye ne sɔrɔ o dɔ ye karabali ye ko in ye ne sɔrɔ nin ko in ye ne sɔrɔ sini u bɛ fɛ ka n datugu n'i ma ko dɔ kɛ ne y'a ma a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya sefulahi maa dɔ bɛ yen nɔ a donnen don a bɛ fɛ maa dɔ ka wari d'a ma ɲumanya sira kan juguman tɛ dɛ ɲumanya sira kan ale bɛ fɛ i k'o tigi karaba ye suko ni dugujɛ cɛ a ka fɛn in d'ale ma
sefulahi cɛ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ muso dɔ kelen don k'a kamana gan furu sira kan sefulahi o seri ma k'a fɛ ne bɛ fɛ i ka nin karaba suko ni dugujɛ cɛ sefulahi n'i tɛ karabali dɔn karabali yɛrɛ de bɛ na i bɛ mori yɛrɛ dɔn ni karabali de k'a fɔ karisa ye mori ye a bɛ se ka ko dɔ de kɛ suko ni dugujɛ cɛ sefulahi moriya bɛ so kɔnɔ moriya tɛ kɛnɛma moriya bɛ so kɔnɔ sabu ka d'a kan n'i bɛ fɛ ka mori dɔn taa ko gɛlɛn d'a ma ko gɛlɛn dɔ de karabali ye ka ko karaba sisan a ka kɛ k'a di morikɛ ma sefulahi o ye baaraba ye dɛ sefulahi an bɛ karabali kɛ a kɛra nasira o nasira ye n'ala sɔnna ma n'an y'an bolo don a la istikara kɔfɛ istikara kɛlen kɔfɛ an y'an taafan dɔn k'a dɔn k'a fɔ n'an ye nin kɛ an bɛna sira jumɛn sɔrɔ a la n'an y'o dɔn fɔlɔ k'o sɔdɔkaw bɔ sefulahi n'an ye kaharo kɛ ni ala jɛna n'a ye masa min tɔgɔ kaharo ale de bɛna ɲini ni ala sɔnna ma sefulahi a bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan karabali la ni karabali fɔra a bɛ maa hakili jigin ko caman na je pense que an bɛna don olu ko caman kɔnɔ ni maa mago bɛ Gawusu kuma na a ka whatsapp numéro orange de don orange de bɛ Gawusu kuma bolo 00223 i bɛ se ka vocal ci 76 88 29 60 n'o Kongo ni Gawusu kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o y'a ka whatsapp nɛgɛjuru sira ye Gawusu kuma maa min bɛ yen ni muso b'a bolo a bɛ fɛ ka don muso ko dɔ la mais a ko ɲagamina u b'a fɔ ka muso karaba ka di cɛ ma minɛ ka cɛ yɛrɛ karaba ka di muso ma ka nin fila karaba diɲɛ bɛɛ bannen kɔfɛ k'a di ɲɔgɔn ma e Gawusu kuma ne maa y'a jigi sɛmɛ la i bɛ se ka karabali kɛ wagati kɔnɔ k'a d'a tigilamɔgɔ ma sebi ko karabali le moriya fɛn e dun ko i ye dɔnnibaa ye i bɛ se yan alhamdulilahi sefulahi ala k'an bɛɛ sɔrɔ amin ka nin dɔ karaba nin dɔ ye n'o ye furu sira ye sefulahi n'an y'an bolo don la i bɛ nɔgɔya la sabu ka d'a kan n y'a f'i ye moriya tɛ se ka taa ni karabali tɛ sefulahi ka cɛ karaba muso ye walima ka muso karaba cɛ ye sefulahi kun faya kun ni ko ala ma k'a ka kɛ sefulahi wa sɔrɔ ala sɔnna sabula ala de ko la yubaddalu qawlu ladayya maa min ka weleli kɛ whatsapp kan o k'a kɛ vocal ye kuma tɛ yɛlɛma ale ala fɛ yen wa kuma tɛ yɛlɛma ala fɛ yen dɛ sefulahi n'i ye ala wele ala b'i jaabi parce que ala de ko id'uni astajib lakum a ye ne ala de wele ne ala de b'aw jaabi wa n'i y'o ala kelen in wele sefulahi ala tɛ fila ala ye kelen de allahu wahid la sharika lahu sefulahi n'i y'o ala wele kaharo la karabali la kana se o karabali kelen ala b'o kɛ o karabali kelen dalwa masa b'o kɛ siga foyi t'o la ka cɛ karaba muso ye walima ka muso karaba cɛ ye istikaraw kɔfɛ n'an y'a ta fan dɔ ka muso yɛrɛ lolo dɔn fɔlɔ muso lolo n'a sɔrɔ i bɛ fɛ muso de ka karaba ka muso lolo dɔn fɔlɔ a bɛ se ka kɛ muso ye lolo bɛ se ka kɛ mahu ye mun o ye ji ye lolo bɛ se ka kɛ reho ye n'o ye fiɲɛ ye a lolo bɛ se ka kɛ turabu ye walima lolo bɛ se ka kɛ naro ye sefula lolo mana kɛ nin fɛn o fɛn n'an y'a dɔn fɔlɔ lolo in yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ k'an bolo don baara la sefula hinɛ ala sɔnna ma i bɛ nɔya la karabali bɛ k'o de la karabali bɛ kɛ muso kan o cogo la cɛ yɛrɛ fɛnɛ kan tant que an bɛ matulubu dɔn matulubu ye mun ye matulubu yɛrɛ cɛ yɛrɛ ye min ye quoi morikɛ b'a arabu kan de bɔ a la an ka arabu kan bɔ a la ka cɛ yɛrɛ ni cɛ dɔ ser'e ma muso dɔ ser'e ma ka cɛ dɔ karaba ale ye i bɛ istikara de kɛ fɔlɔ ka cɛ in yɛrɛ dɔn fɔlɔ i bɛna cɛ in kaharu cogo di n'i y'u kaharu sira dɔn tuma min na sefulahi i bɛ sɔrɔ ka baara min ta cɛ in kama n'i ko ala ma fo n'i filila telefɔni nimoro la ni filila telefɔni nimoro sefulahi n'i ko k'i bɛ wele n'i ma fili ka nimoro la a bɛ don dɛ n'i ko ni ye 75 68 68 57 i ni sefula bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais n'i taara kɛ 58 ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sefulahi bɔ ala yɛrɛ tɔgɔ bɛ ten de ala tɔgɔ bɛ yen sefulahi ala t'o falen diɲɛ fɛn foyi la n'i y'o kɛ a b'o kɛ n'i y'o kɛ o bɛ kɛ walahi siga foyi t'o la a tɛ tɛmɛ o kan sefulahi ka ala wele sisan ala k'a kɛ sisan o bɛ dépend jɔn yɛrɛ de la parce que amadu tɛ se k'i ka foyi yakinu kana yakinu danaya morikɛ n ko i ka arabu kan bɔ a la bisimila ni danaya nana baara kɔnɔ ka ban dɔrɔn baara banna o ye tiɲɛ sabula ala ye fɛn o fɛn da dugukolo kan sefulahi fɛn i b'a bɛɛ la i t'a sɔrɔ misaliya dɔ b'a la maa o misaliya dɔ ye jumɛn fɛn o fɛn i bɛ t'a sɔrɔ fila fila don diɲɛ fɛn bɛɛ mais fɛn dɔ bɛ yen sefulahi o fila tɛ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o fɛn ye wahidu de wahidu kelen sefulahi el amanatu
danaya o tɛ sɔrɔ c'est kelen de danaya ye kelen siɲɛ kelen o ye tiɲɛ ne maa dar'i la diɲɛ ko o ko la k'i bila sira kan k'a sɔrɔ a fini donnen don a guloki t'i la sefulahi o danaya n'o tiɲɛna i n'a tigi cɛ sefulahi aw bɛ se ka ko ɲɛnamaya kɛ ten mais a hakili b'a la a ka kɛ cogo min a kɛ man di tɛ bɔ ka jɛn wuli danaya ye kelen de danaya ye siɲɛ kelen o ye tiɲɛ ala kana danaya tiɲɛ amin yarabi sefulahi ka cɛ karaba muso ye ka muso karaba cɛ ye alhamdulilahi rabbil alamin a kɛra minnu ye minnu tulo bɛ n na sefulahi kuma man ɲi sabu ka d'a kan témoignage tɛ sɔrɔ aw ka fɛn in na sinon mɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ se ka témoignage ta o ko in yɔrɔ la o ye tiɲɛ inshallah a tɛ tɛmɛ o kan sabudi cɛ ni muso i bɛ karabali kɛ i bɛ don de di yan alhamdulilahi rabbil alamin don di bɛɛ bɛ dɛbɛn istikhara de kɔfɛ de ni istikhara kɛ ko in yɛrɛ bɛ cogo min ye n'i y'o dɔn fɔlɔ n bɛ don d'i ma ni e y'o dɔn ni n y'o dɔn dɔrɔn alhamdulilahi rabbil alamin tɛ tɛmɛ o kan inshallah mɛ muso ko karabali yanni k'a kɛ a bɛ lajɛli de kɛ k'a fɔ i b'a fɔ n'a sɔrɔ furu ka di hadamaden na mɛ n'a man di i b'olu de lajɛli kɛ fɔlɔ alhamdulilahi rabbil alamin furu ka di furu man di i b'o de la i t'i k'a kan quoi ayi o tɛ k'a kan dɛ n'o fɔra ye n'i jɛnna n'o ye n bɛ don n'i ma jɛn n'o ye a man jɔn ye ne maa min ko hali n'a man di n'a ko i k'a kɛ i b'a kɛ n'a ko n k'a kɛ n b'a kɛ sabula bamananw ko wolo min k'a kun ka ci ɲama t'o la dɛ ɲama t'o la tɛ tɛmɛ o kan o la ni maa min bɛ yen ni muso murutilen don ni e cɛ ka sufɛ yala ka ca n bɛɛ bɛ karabali ye dɛ k'a karaba ka sigi a ka te min ɲɔgɔn fɛ ni lipton ka di a k'o dasi ɲɔgɔn fɛ ni dabilennin ka di i k'o wuli a k'o min kɔkɛ ka to i kɛrɛfɛ a ka baro ɲumanin kɛ muso dɔw bɛ yen olu fɛnɛ tɛ sigi muso min fɛnɛ ka yala ka ca ka cɛw k'i muso karaba k'a sigi k'a ba sigi nin bɛɛ bɛ tali kɛ karabali la o la i bɛ Gawusu Kuma contacter Mustapha Den i b'a contacter a ka WhatsApp kɔnɔ ni appel la 00223 76 88 29 60 76 88 29 60 maa ma bɛ yen ni muso murutilen bɛ ma a wele Gawusu Kuma b'i furakɛ parce que banaba don ni muso kɔni ni muso murutira cɛ ma a bana dɔ tɛ t'a ye maa si t'a ye bana jugu don non n'a bana jugu bɛ cɛ min na a bɛ muso min na Gawusu Kuma contacter ka karaba ka ni karaba ka k'i fɛ Gawusu Kuma a ko b'a b'o de dɔn ni spécialité b'a la dɔɔni kɔnɔna la mori kan ka disi gosi ni fɛn min i b'ale Gawusu Kuma bi disi gosi n'o de n'a bɛ f'o ma ko karabali ka jɔn karaba ka di ɲɔgɔn ma o tɛ morikɛ n'an moro la ni muso karaba ka di cɛ ma maa dɔ fɛnɛ bɛ yen belebele ye o mago bɛ jɔyɔrɔ dɔ la o mago b'a karabali de la i b'a fɔ sisan maa caman bɛ tunga fɛ i b'a fɔ u mago b'a la dɔ ka furu sara kan ka patron karaba k'a d'u ma u minɛ k'u ka ɲɛmaa ka karaba k'a d'u ma u minɛ belebele dɔw yɛrɛ mago bɛ juru de la dɛ u b'a dɔn a se b'a tigilamaa ye u mago b'a la u bɛ fɛ k'a sara parce que u yɛrɛ b'a dɔn u ye ladiri u bɛ fɛ k'a sara maa tigilamɔgɔ bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen nin karaba kuma ɲɛsurunya la karabali la ka kɛ dɔ sago i b'a fɔ a mago bɛ ɲini fɛn min na a ka se k'a sɔrɔ parce que i ye muso ko ta walawala u ko b'o karabali yɔrɔ de ma alhamdulilayi sefulahi ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma i da tu yɔrɔnin dɔ la n'o ye ka kɔfɛmaa ninnu minnu b'a fɔ ko k'u ka patron karaba u ye o dɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ video in kɔfɛ a bɛ n'a ye a bɛ se ka n'a y'a ye sefulahi n'ala sɔnna a bɛ n'a dɔn ko min bɛ yen a maa caman bɛ yen n y'o sira ta ni maa minnu cɛ a sefulahi n ye kuma dɔ de fɔ kuma kɔnɔ a maa ladiri de ka dɔgɔ a maa ladiri nka n'i kɛra ladiri ye ka haru la ka i mako bɛ n ka patron bonya sira kan a kan bonya baarakɛyɔrɔ la ne ka tanga sɔrɔ n ka kɛrama sɔrɔ baara in kɔnɔ n ka makama yɛrɛ sɔrɔ baara in kɔnɔ sefulahi ne bɛn kɛra a ko la n'ala sɔnna ma i b'i sigi o yɔrɔ la ni ala ka jɛn ye sefulahi o tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ yen n'i mako bɛ jɔyɔrɔ mɔgɔ ka taa WhatsApp kɔnɔ Gawusu Kuma ka WhatsApp mɔgɔ ka taa WhatsApp kɔnɔ a ye appel jɔ fɔlɔ a ye taa WhatsApp kɔnɔ vocal e yɛrɛ mako bɛ i ka jɔ jɔyɔrɔ dɔ de la sabula diɲɛ maa o diɲɛ maa bɛɛ mako bɛ jɔyɔrɔ de la bɛɛ mako bɛ fɛn dɔ la diɲɛ yɛrɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la n'i mako bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la n'an y'an ka istikharaw kɛ ni i ka umu tɔgɔ ni i yɛrɛ tɔgɔ ye i ba tɔgɔ ni i yɛrɛ tɔgɔ ye morikɛ
ay ara kalanga di tiɲɛna i ba tɔgɔ ni i yɛrɛ tɔgɔ talen kɔfɛ ka istikhara kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin de ye taafan ye sefulahi n'o dɔnna ni ala jɛna n'a ye sabu ka d'a kan la taqul abadan illa an yasha Allah i kana foyi fɔ ni ma ala jɛ ɲini a kɔnɔ sefulahi ni ala sɔnn'a ma i bɛ jɔ o jɔyɔrɔ in na o karabali kɔfɛ in kɔfɛ sefulahi an bɛ karabali yɛrɛ kɛ ka don f'i ye walima ka karabali kɛ ka waati d'i ma su kelen tile kelen kɔnɔ karabali la ni ala sɔnn'a ma i mako bɛ jɔyɔrɔ de la ka haru la sefulahi istikhara kɔfɛ sefulahi fɛn bɛ f'i ye karabali kɛ sefulahi mako bɛ baarakɛyɔrɔ kɔnɔ mako bɛ nin pilasi in de la wa pilasi in yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ n tɛ fɛ fɔɲɔgɔn wɛrɛ foyi ka don a kɔnɔ ni maa wɛrɛ cɛ sefulahi o bɛɛ bɛ dépend istikhara kɔfɛ n'an y'an bolo don baara la ni ala sɔnna ma masa min ko id'uni astajib lakum n'an ye masa in wele wa ni ala sɔnna a b'an jaabi tɛ tɛmɛ o kan inshallah sabati maa bɛ mɔgɔ b'a la jɔyɔrɔ la a mago bɛ jɔyɔrɔ la ka karaba ka dɔ ka karabali kɛ dɔ bɛ se ka fara sara kan cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigi sɛmɛ la a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigi sɛmɛ la morikɛ a tɛ tɛmɛ o kan morikɛ ko k'a fɔ maa min bɛ yen n'i bɛ baara la n'i jɔlen b'i ka sara la n'i bɛ fɛ i ka patron ka karaba ye a ka dɔ fara i ka sara kan k'i manja ye k'a karaba ye k'a minɛ k'a d'i ma i b'a fɔ e mago bɛ fɛn min na dɔ ka fara i ka sara kan o si tɛ taa ni karabali tɛ k'a karaba ye a ka kolo i ye i mago bɛ min na a ka se k'o d'i ma o la maaw ka vocali ci ni maa min b'a la n'a degun bɛ maa min kan ni maa min mago bɛ jɔyɔrɔ la ka karaba k'a d'i ma ni e mago bɛ pilasi dɔ la o ka karaba k'a d'i ma ni e ka sara i jɔlen b'a la patron ye dɔ fara maa caman ka sara kan e dun bɛ ka baara kɛ fɛn tɛ ka fara i ta kan a ka karaba a ka k'i ta ye e ka juru bɛ dɔ la a bannen don k'a sara o fɛnɛ ka karaba a ka se k'i ka juru sara e mago bɛ juru dɔ la a sarali i bɛ fɛ k'a sara fɛnɛ ko a se i ye ladiri ye k'o juru ma k'o wari k'o tigilamɔgɔ karaba ka se k'o kasabi d'i ma i ka se k'i ka ɲɛnamaya dilan k'i ka baaraw kɛ ka tila k'a ka wari lafili a ma maa o maa ta o ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka Gawusu Kuma contacter 00223 76 88 29 60 voilà WhatsApp kan ni maa min weleli kɛ n'Ala ka jɛ ni Gawusu Kuma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Gawusu Kuma n'an bɔr'o fɛrɛ la baarako dun parce que maa caman ka dossier bɛ yɔrɔ caman ka karabali kɛ u ka dossier bɛ yɔrɔ min na o tigilamɔgɔ ka se k'u wele cogo min na o fɛnɛ ko bɛ cogo di alhamdulilahi ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an dɛmɛ fɛn min ye karabali yɔrɔ ye i kɛlen don ka t'i ka papiye bila yɔrɔ dɔ la walima i kɛlen don ka dalakan di yɔrɔ dɔ la dalakan in ni papiye in di kun tɛ dɔwɛrɛ n bɛ se ka ta baara la walima n mako bɛ nin ko in na sefulahi n'i ye tɔgɔ di ka musokɔrɔba tɔgɔ di istikharaw kɔfɛ sefulahi n'ala sɔnna ma n'an y'an bolo don i ka kaharul karabali sira kan n'ala sɔnna ma o karabali ala sɔnna o bɛ kɛ inshallah taala o tɛ tɛmɛ o kan sabu o bɛ kɛ n'ala yɛrɛ sɔnna si ala sɔnnen n'o ma sefulahi sabu ka d'a kan ala yɛrɛ de ko k'i k'ale wele k'a b'i jaabi a ma ɲuman fɔ a ma juguman fɔ sefulahi moriya tɛ peut-être t'a la peut-être t'a la k'a fɔ n bɛ ala wele la n sigalen don ala la sabu ka d'a kan ala yɛrɛ ko ten e kelen don kana ala ko miiri yɔrɔ jan e kelen don ka ala minɛ cogo min na i bɛ ala yɛrɛ bolo ten n'ala b'i bolo a 100% i yɛrɛ bɛ ala bolo a 100% nka ni ala b'i bolo nɛgɛsi nagasa la i fana bɛ ala bolo ten dɛ nɛgɛsi nagasa fɛrɛ la i bɛ ala fana bolo la o lala kelen na o lala kelen ala yɛrɛ fana kelen de kɛ minɛ tɛ tɛmɛ o kan n'ala ka jɛ inshallah a faamuna Gawusu Kuma ka nɛgɛjuru sira min y'a ka WhatsApp numéro 00223 76 88 29 60 ni maa min y'a konko ni dankɔrɔba a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'i dɛmɛ karabali ta sira fɛ belebeleba ko datugu dun maa dɔ bɛ yen u gɛnni datu bɛɛ fɔr'u ye maa dɔ bɛ yen u don kaso a bɛɛ lajɛlen foli b'u ye maa dɔ menacelen don kosɛbɛ baarayɔrɔ la ɲɛmɔgɔtigiw la surtout an ka kɔfɛ jamanaw maa caman menacelen u bɛ gɛn ka bɔ baarayɔrɔ la cogo min na papiye bɛ da caman kan k'u gɛn ka segin fɛnɛ belebelew ka ko datugu kɛ ka hadamadenw kisi kɔlɔlɔ ma ko datugu tiɲɛ don wa parce que a bɛɛ ye karabali dɔ de fɛn dɔ kɛtɔ la k'a karaba k'a bali ka bɔ yen je pense que o de ye ko datugu ye o minɛ ni maa cira ɲɔgɔn na a ka juru b'i la a dun sarali a ko b'i ye mais i ma se ka wari sɔrɔ ka bɛn a don sin'a ma a tigilamɔgɔ bɛ fɛ k'i datugu o ko fɛnɛ bɛ cogo di karabali alhamdulilahi ala k'an bɛɛ sababu amin sefulahi o y'a tigi jɔlen de ye maloli kan
ala k'an bɛɛ kisi malo ma amin se filahi anga i y'a faamu se filahi a tigi jɔr'o diɲɛ fɛn o fɛn kan i k'a dɔn n'ala ka jɛ n'an y'an bolo don la n'ala sɔnna ma se filahi ko ye o bɛ datugu pewu k'o mankan da o mankan kelen ala sɔnna o ma o kuma tɛ wuli bilen inshallah yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ tɛmɛ o kan se filahi n'olu taara su i ma deli k'a mɛn dugukolo kan ko su dɔ taara don tile fila kɔfɛ k'a wulila i delila k'o mɛn mun bɛ fɔlɔ a dun ka saya in fana kasɔtɔ ni saya fana de kun don dɛ mawuti de don saya yɛrɛ de don dɛ se filahi o taara don i sigi o wulila se filahi n'ala sɔnna ma ni ko datugura o mankan kelen bannen yanni diɲɛ wuli cɛ foyi tɛ o mankan tɛ wuli nɔfɛ ni ala sɔnna ma inshallah a faamuna maro an da magara karabali la maa caman ye faamuyali kɛ morikɛ maa caman y'a dɔn an ye fɛn min fɔ sisan belebele n'an bɔr'o la garisɛgɛ dun alhamdulilahi rabbil alamin ala k'an bɛɛ sababa fɛn min ye garisɛgɛ ko yɔrɔ ye sabula diɲɛ maa bɛ kule fɛn caman nɔfɛ se fila diɲɛ fɛn foyi tɛ garisɛgɛ bɔ n'i ye garisɛgɛ baara diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ garisɛgɛ kɔnɔ ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma amina rabi se fila n'i ye garisɛgɛ baara hali ni yiri da bɛ falen garisɛgɛ den b'a kɔnɔ muso b'a kɔnɔ si b'a kɔnɔ kɛnɛya b'a kɔnɔ lafiya b'a kɔnɔ se filahi garisɛgɛ sɛbɛnw bɛ yen komi waati togo kama n ma se ka na ni olu ye nin waati kɔnɔ garisɛgɛ sɛbɛnw labɛnnen n'an bolo a n'a siritigɛlan don se filahi a dilen kɔfɛ i ma an bɛ fɛn min gɛlɛya i ma i b'i janaba ko janaba a kɛra janaba nɔgɔ b'i la a tɛla i k'i janaba ko dɔrɔn n'i ye janaba ko k'i jɛ k'i ko siritigɛlan in na a kɛfɛn tɔw bɛ yen k'olu f'i ye ka sɛbɛnden bila i kun n'ala sɔnna ma i y'i ka garisɛgɛ ko lajɛ o lahalaya kɔnɔ dɛ sɔrɔ bɛ na ni ala sɔnna ma a tɛ tɛmɛ se fila o garisɛgɛ baaraw labɛnnen b'an bolo so in komi waati togo kama an ma se ka na n'u ye ni ala ye sigida wɛrɛ yira an na inshallah an bɛna bɔ ni olu yɔrɔ ye k'o ɲɛfɔ diɲɛ maa k'a mɛn wa garisɛgɛ baaraw yɛrɛ fana an y'a kɛ maaw ye maa minnu tulo b'an na mali kɔnɔ yan n'ala sɔnna ma se fila ye n'o garisɛgɛ baaraw dilanna k'a d'i ma a sɛbɛnden a n'a nasi se filahi a n'a wusula no n'a dilanna k'a d'i ma k'a kɛcogo f'i ye se filahi n'i y'a k'a kɛcogo la an bɛ waati d'i ma hali waati jan tɛ i tɛ ka garisɛgɛ ko cogo lajɛ wa ni ala sɔnna ma ne garisɛgɛ bɛ 5 la garisɛgɛ bɛ taa 20 na se filahi ne garisɛgɛ bɛ 10 na garisɛgɛ bɛ taa 50 la ni ala jɛnna n'a ye inshallah ala min kulo b'an na sabula bɛɛ ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ de sɔfɛ foyi t'a la se fila bɛɛ ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ de inshallah a faamuna gawusu kuma papiye ko surtout an ka maa caman bɛ tunga fɛ sɛbɛn ko gɛlɛya b'u la dɔw taara san 1 san 2 dɔw bɛ san 5 la dɔw yɛrɛ bɛ san 10 ani kɔ la belebele u bɛ yɔrɔ min na u bɛ degun kɔnɔna la dɔw bɛ baara la mais sɛbɛn t'u bolo lafiya t'u kan sɛbɛn ko la i b'o fɛɛrɛ ka sabu bɛɛ ye karabali dɔ alhamdulilahi ala k'an bɛɛ sara ma ala k'an dɛmɛ se filahi fɛn min ye papiye ko yɔrɔ ye kɔfɛ mɔgɔw minnu tulo bɛ na papiye ko baara kɛra minnu ye a ma kɛ minnu ye fɔlɔ se filahi alhamdulilahi an bɛ papiye ko baara kɛ waatiw kɔnɔ ka waatiw f'i ye ne bɛn kɛra ko la istikaraw kɛlen kɔfɛ k'a dɔn gɛlɛya jumɛn bɛ ka papiye ko la sabula n ye maaw ka vocalu sɔrɔ n ye mɔgɔw ka appelu sɔrɔ maa minnu bɛ yen u ko ye san 10 kɔ kɛ kɔfɛ jamanaw kan an tɛ jamana fɔ se filahi gɛlɛya nana don u ka papiye ko kɔnɔ ka na taa sɔrɔ caman ka papiye ko gɛlɛya bɔdon b'a la siri b'a la olu yɛrɛ de donnen don ko dɔw la olu b'a la nin bɛɛ bɛ gɛlɛya se hadamaden ma y'a ye n'ala sɔnna ma n'an y'an bolo don papiye ko la ala jɛnna n'a inshallah istikaraw kɔfɛ ko yɛrɛ ka ɲɛdɔn o de ka gɛlɛn sabu ni bana ma ɲɛdɔn a furakɛ bɛ gɛlɛya nka ni bana ɲɛdɔnna se filahi alhamdulilahi n'ala ka jɛ inshallah a furakɛli o bɛ nɔgɔya a ɲɛdɔnnen kɔfɛ an kan ka sira min ta k'o f'i ye se filahi an bɛ waati d'i ma ala jɛnna n'a ye se filahi waati tɛ tɛmɛ fiyewu inshallah ni m'i ka papiye sɔrɔ ka waati di a tigilama ma ka waati d'a tigi ma se filahi sabula o bɛɛ bɛ don fɛn jumɛn kɔnɔ o ye kaharu ye an ka dilenw ma i kɔfɛ istikaraw kɔfɛ ni sɔdaka yera a la o sɔdakaw kɔfɛ se filahi n'an y'an bolo don baara la ala jɛnna n'a ye se filahi o ko bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan a faamuna gawusu kuma a b'an bolo kɔrɔ tuma dɔ wagati bɛ k'a sɛnsɛn halisa dan wɛrɛ b'an n'an bɔr'o la
ma dɔn maa ka ɲini tɛ nafolo d'i ma nafolo bɛ karabari ka ɲɛsin jɔn ma belebele nafolo fɛrɛ ta bɛ cogo di alhamdulilahi ala k'an bɛɛ sababa ala k'an dɛmɛ se fila fɛn min ye nafolo baara ye nafolo baara n'i ko nafolo baara hadamadenw ja bɛ tigɛ sabula a bɛ k'u kunna ko n'i ye nafolo de baara k'i si bɛ tigɛ walima ko n'i ye nafolo baara kɔlɔlɔ dɔ de bɛna e sɔrɔ walima n'i ye nafolo baara dɔ de bɛna t'i ka da kɔnɔ ka saki dɔ d'i ma walima n'i ye nafolo baara i bɛ taa bɔ wari dɔ de binnen kan la ne m'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ mɛ o nafolo baara t'an ka nafolo baara ye sefula an ka nafolo baara n'a dilanna k'a d'i ma sefulahi ala tɔgɔ gɛrɛ gɛrɛ de don sɔfɛ foyi t'a la ala tinamanko foyi t'a la i y'a faamu sefulahi n'a kɛcogo fɔr'i ye k'a nasiw d'i ma i yɛrɛ ka janaba kow kɔfɛ sefulahi an bɛ waati d'i ma o waati kɔnɔ n'a sɔrɔ i ka sɔrɔ bɛ cogo min na e yɛrɛ b'i ka sɔrɔ e yɛrɛ de fɔlɔ bɛ weleli kɛ k'a ka sɔrɔ yɛrɛ n ka sɔrɔ bɛ nin hakɛ la sisan e yɛrɛ de bɛ weleli kɛ ka fɛn dɔ fɔ sefulahi ala jɛna ne inshallah nafolo baara nasiraliw caman b'an bolo ne bɛn kɛra a la ni bɛn kɛra n'a tigila maa bɛnna ko la a nasiraw caman bɛ yen sabula diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ko ya nafsi ya nafsi n yɛrɛ sefulahi bɛɛ ko i yɛrɛ kun bɛɛ mako bɛ fɛn jumɛn na bi nafolo alimalu bɛɛ mako bɛ nafolo de la ala k'an sɔn a la amina rabi sefulahi ne nafolo baara la ka d'i ma a tɛ maa si tigɛ a t'a si tigɛ ayi a tɛ maa si tigɛ a tɛ kɔlɔlɔ se diɲɛ maa si ma k'a fɔ ko n'i ye nafolo nin baara i bɛ taa don accident dɔ de la walima e yɛrɛ bɛ taa don fitinɛ dɔ de la walima fitinɛ dɔ de bɛ n'i sɔrɔ walima a talen kɔfɛ hami dɔ de bɛ n'i sɔrɔ walima jɔrɔna ko dɔ de bɛ na e ka ko yɛrɛ kɔnɔ nafolo in sɔrɔlen kɔfɛ la sefulahi ni si de t'a la ala ko gɛrɛ de don wa ala min kɔ a ka wele a bɛ jaabi di ko ala kelen de bɛ wele ka nafolo ko in cogo la sefulahi n'ala sɔnna ma ala min tulo banna ala min ta ye nin bɛɛ lajɛlen ye sefulahi ala bɛ sɔn nafolo bɛ sɔrɔ ala ka fɔ inshallah a faamuna morikɛ an b'i fo kosɛbɛ i wulila ka se an ka plateau sanfɛ yan bi an b'i fo a ka di i ka kumakan laban ani i bɛ sɔrɔ sira min fɛ i k'o ɲɛfɔ jɛmɔgɔ ye alhamdulilahi ala k'an bɛɛ sɔrɔ ala k'an dɛmɛ amin sefula n ka kumakan laban bɛ kuma diɲɛma bɛɛ lajɛlen kan ka kuma sefula media mori bɛɛ lajɛlen kan n ka foli bɛ mori bɛ tɛmɛ plateau in kan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen n ka dugawu b'a bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini u bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn ka dugawu kɛ sababu ɲuman ye ka dugawu kɛ shekul kabiru ye Sheikh Mahamadu kuma b'a mɛn ka dugawu kɛ an bangebaa bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ kɔrɔmuso ni dɔgɔmuso bɛɛ lajɛlen sefula ye ka mali mori bɛɛ fo bɛɛ b'a mɛn ka mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen b'a mɛn k'a fɔ moriw ye k'u ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ sefula ye k'a fɔ mali mori bɛɛ lajɛlen ye k'u ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'a fɔ mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ye an ka burujali dabila an ka ala tɔgɔ min man da an k'o fɔli dabila an ka ala tɛgɛ minɛ sabula diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na maaw tɛna tigɛ dɔnni yɛrɛ la sefulahi dɔnni ye hakika de ye sefulahi maa ma da la ko ala bɛ yen maa ma da la ko ala bɛ yen da la ko dɔnni bɛ yen maa ma da ala la i ma da dɔnni na sefulahi dɔnni ye hakika de dɔnni ye tiɲɛ nin dɔnnibaa ko ne maa min ko k'i bɛ dɔnnibaa ko lagosi i bɛ fɛ ka ala ko de lagosi wa i b'i sa i tɛ se ala tɛ se d'i ma fiyewu sefulahi ka dɔnnibaa bɛɛ fo bɛɛ b'a mɛn ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka e sefulahi k'e yɛrɛ fo foli diyara ye ka an ka diasporaw bɛɛ lajɛlen fo diasporaw b'a mɛn ka mali ɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan n'ala ka jɛ ala kɛra bonya kama sallallahu nabi wasallam a diyara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout diaspora mɔgɔ ka foli bila bɛɛ lajɛlen ma Gawusu kuma ale de tun b'an bolo bi da magara an bolila karabaliw kan ka taa se nafoloko ma ka na se papiyeko ma ka na kɛ furuko ma ka na se jɔyɔrɔko ma ani ka dɔ fara hadamaden sara kan ka na se olu bɛɛ lajɛlen ma ani papiyeko ni baarako ni bɛɛ lajɛlen karabali de n'i ko moriya dɔrɔn karabali de ka ala deli ala ka fɛn dɔ kɛ wagati dɔ la a tigilamɔgɔ mago b'a la wagati min na
a bɛ fɔ o de ma ko karabali ala tɛ karaba mɛ ala bɛ deli ala b'a ko kɛ a wagati kɔnɔna la mura yɛrɛ ye karabali de ye je pense an bolila o de kɔnɔ ani nafolo ko ta ɲɔgɔnkun kan maa maa mago bɛ Gawusu Kumana a ka minɛn bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ baara mana kɛ n'ala ka jɛ i b'a contacter WhatsApp kan mais appel la 00223 76 88 29 60 ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛ jɛn waati